kami ti tunnel. Kirain tayo manong nga minutes. Ay manong nga miles ti tunnel da dito Baltimore. When gayam napansin mi dito Baltimore ano na nga natatayag ti buildings na. Nalawang amin nga dito. So nang dogi tayo kapalaan. I-95 ti bye-bye-bayan mi. Nakita tang ti tunnel eh. Banyo ta napiksa. Pumiksa man detan. Ang Hercules man detan. At itugmit si ka deti tunnel. Itugmit ya. Itugmit. Nay. 1 minute. 1 minute nga nasorokan kit tartarayan mi kat. 90 miles per hour nga kuan. 60 miles an hour. There's a light at the end of the tunnel. So about 1.30 seconds. 1 minute and 30 seconds nga pati ko. Kabayag naman nga na i-record. Wow! The cruise ship gang dito bro. Cruise ship. Ano cruise ship dito? Cruise ship dito. Hughes, Maryland. Baltimore. Welcome to Baltimore. In 2 kilometers, turn right dito yung detay ko eh. MD295 south. Na dinong party barko. Dinong party barko nga rangtay na nabsur. Alright, kitaan niya ti kita na isursurat ditan signage 295 South Airport exit 5247. Anong exit tayo? Exit 52? Exit 52 kami. 295 South Bagis. 295 South exit 52 kami. Alright, thank you for watching. See you later.